औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं द नॉलेज टीवी और मैं हूं बाबरा शिराज। ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले हमारे चैनल द नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली ताज़ा तरीन वीडियोस मिलती रहें। ये सुनकर उसको इस कदर रंज पहुंचा कि ताज उसके सर से गिर गया। इन तीन नौजवानों में से जो उसके दाएं हाथ थे, एक ने, जिसका नाम तमलीखा था, इस बात को बड़े गौर से देखा और अपने दिल में कहा, अगर दक्यूस जैसा कि गुमान करता है खुदा होता तो इसे ना तो खुशी होती और ना रंज, और ना इसको पेशाब की ज़रूरत होती, ना पखाने की, ना सोता ना जागता। ये सब बातें खुदा के काम नहीं हैं। ये जवान जो तादाद में 6 थे और कायदा उन्होंने ये मुकर्रर किया था कि खाना सब मिलकर एक एक दिन एक एक के यहाँ खाया करते। वो दिन तमलीखा के हाथ ने उनके लिए अच्छे अच्छे खाने और नफीस पीने की चीज़ें तैयार कर रखी थी। जब सब खाने पीने से फारिग हुए तो तमलीखा ने कहा कि मेरे दिल में एक ऐसी बात पैदा हुई है जिसने मेरा खाना पीना भी छुड़ा दिया है और नींद भी उड़ा दी है। सब ने मिलकर कहा, ए तमलीखा, वो बात क्या है? तमलीखा ने कहा, मैंने मुद्दत तक आसमान के बारे में गौर किया है। वो कौन है जिसने इसमें सूरज और चाँद जैसे दो चमकते सितारे रोशनी देने वाले चलते कर दिए? वो कौन है जिसने इसको सितारों से ज़ीनत दी? फिर मैंने मुद्दत तक ज़मीन के बारे में फ़िक्र की तो मैंने सोचा कि वो कौन है जिसने इसको जमा शुदा पानी के ऊपर मुसत्ता करके फैला दिया? और वो कौन है जिसने पहाड़ों के ज़रिए से इसको इस बात से रोका कि किसी तरफ झुक ना जाए? फिर मैंने अपनी ज़ात के बारे में सोचा और बहुत सोचा और ख़याल किया कि आखिर वो कौन है जिसने मुझे माँ के पेट से जनीन बना कर निकाला और जबकि मैं अपनी माँ के पेट में था तो मुझे ग़ज़ा भी पहुँचवाई और मेरी परवरिश भी की। ज़रूर इन सब चीज़ों का कोई बनाने वाला और कोई तदबीर करने वाला और ही है। ये दक्यूस बादशाह तो है ही नहीं। हो ना हो, वो कुल बादशाहों का बादशाह और तमाम आसमान पर हुक्म चलाने वाला है। ये सुनते ही सब नौजवान तमलीखा के कदमों में गिर पड़े और बोसा देकर कहने लगे, बेशक अल्लाह ताला ने हम सब को आपके ज़रिए से गुमराही से बचाया और हदायत का रास्ता बताया। जो राय आप हमको दें हम इसकी तामील करेंगे। ये सुनते ही तमलीखा उठा। उसका एक छोटा सा बाग था। उसने उसके फल 3 दिरहम में फ़रोख्त किए, अपनी जेब में डाले और सब के सब वहाँ से रवाना हो गए। रास्ते में चलते चलते इत्तफाक से उनकी इन मुलाकातें गडरिये से हुई। उन्होंने उससे पीने के लिए पानी मांगा। गडरिये ने कहा, मुझे तुम्हारे चेहरों से शाही आसार मालूम होते हैं और मेरा गुमान है कि तुम बादशाह दक्यूस के खौफ से भागे हो। जिस पर तमलीखा ने उसे अपनी तमाम कहानी कह सुनाई। ये सुनकर गडरिया उनके कदमों में गिर गया और उनके कदम चूमने लगा और उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। गडरिये का एक कुत्ता भी उनके साथ था। इतना सुनकर वो यहूदी बोला, या अली, ये तो बतला दीजिए कि उस कुत्ते का रंग क्या था, उसका नाम क्या था? हज़रत ने इरशाद फरमाया, उस कुत्ते का रंग तो अबलक था जिसमें स्याही ज़्यादा थी। अबरहा नाम से कतमीर था। जब उसने देखा कि नौजवान उसको पत्थर मारकर भगाने के दर पे हैं तो वो दुम के बल खड़ा हो गया और नहायत साफ़ ज़बान से गोया हुआ और बावाज़ बुलंद कहा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू, मुझे भी अपने साथ ले चलिए और मैं आपकी हिफाजत करूँगा। ये सुनकर अब तो वो लोग लगे उस कुत्ते को अपने गले लगाने और कुत्ते को भी साथ लेकर वो चल दिए, यहाँ तक कि वो चलते चलते एक गार में पहुँचे जिसका नाम वसीद था। देखते क्या है कि इस गार के सामने चश्मा भी है, मेवेदार दरख्त भी हैं। बस उन्होंने मेवे खाए, पानी पिया। जब रात हो गई तो उस गार में पनाह ली और जब उस गार में जाकर वो सोए तो मलकुल मौत को खुदा ताला ने वही फरमाई कि इनकी रूहें कब्ज़ कर ले और हर एक फ़र्द पर 2-2 फरिश्ते तैनात कर दिए जो कि हर एक को दाहिनी करवट से बाईं और बाईं करवट से दाहिनी बदलवाते रहते। सूरज के दारोगा को ये हुक्म दे दिया कि सूरज इनके गार से दाएँ हाथ से बचा बचा जाता रहे और बाएँ हाथ को कतरा के चले जाया करें। मौला अली फरमाते हैं कि फ़रिश्ते हर साल में एक बार या हर 6 माह बाद इनकी करवटें बदलवाते हैं ताकि उनकी जिस्म का जो हिस्सा ज़मीन के ऊपर है उसे मिट्टी ना खा जाए। इधर जब दक्यूस ईद के मेले से पलट कर आया तो उसने जवानों की बाबत दरियाफ़्त किया तो उसे पता चला कि वो सब भाग गए हैं। उसी वक्त उनकी कदमों के निशानात का पीछा करते करते उसी पहाड़ी पर अपनी फ़ौज के साथ जा पहुँचा और उसी गार में जा उतरा। इन लोगों ने देखा तो उनको सोते पाया। बादशाह ने कहा, इनको कुछ सज़ा भी देना चाहूँ तो जो सज़ा इन लोगों ने अपने आप को दी है इससे ज़्यादा मैं इनको और क्या सज़ा दूँगा। उसने मामार बुलवा के गार के दरवाज़े को बंद कर दिया और लोगों से कहा
کہ یہ اپنے اس خدا سے جو آسمانوں میں ہیں کہہ دیں کہ وہ ان کو اٹھا کر لے جائے، اور اگر یہ سچے ہیں تو ان کو اس جگہ سے رہائی دلوائے۔ پھر جناب امین نے فرمایا کہ اے یہودی، وہ 309 برس اسی حال میں رہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ انہیں زندہ کرے تو اس نے اسرافیل فرشتے کو حکم دیا کہ ان کے جسم میں روح پھونک دے، تو وہ اپنی نیند سے اٹھ بیٹھے۔ پھر جو سورج چمکا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ رات بھر تو ہم خدا کی عبادت سے غافل ہی رہے، اٹھ کر کیا دیکھتے ہیں کہ چشمہ بہت ہی نیچے کو اتر گیا اور درخت بالکل سوکھ گئے۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے معاملہ تو بہت ہی عجیب ہے، ایسا بھرا پورا چشمہ ایک ہی رات میں ایسا اتر گیا، اور ایسے ایسے درخت ایک ہی رات میں یوں سوکھ گئے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ادھر ان کو بھوک نے ستایا تو آپس میں کہنے لگے، اچھا اپنے میں سے ایک کو یہ روپیہ دے کر بستی میں بھیجو تاکہ وہ جا کر دیکھے کہ کون سا کھانا پاکیزہ ہے کہ اس میں سے تمہارے لیے کچھ کھانا لائے، مگر آئے جائے چپ چاپ اور تمہاری خبر مطلب کسی کو نہ کرے۔ اس پر تملیخا نے کہا، تمہارے کاموں کے لیے میرے سوا کوئی نہ جائے گا، مگر اے چرواہے تو اپنے کپڑے مجھے دے دے، میں بھیس بدل کر جاؤں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ چرواہے نے اپنے کپڑے ان کو دے دیے، تملیخا ان کو پہن کر چل دیا۔ راستے میں بہت سی ایسی جگہ دیکھیں جو جان پہچان میں نہ آتی تھیں، کتنے ہی راستے ایسے ملے جو اوپرے اوپرے تھے، یہاں تک کہ وہ شہر میں پہنچ گیا اور وہاں پہ ایک سبز جھنڈا دیکھا جس پر زرد حرفوں میں لکھا تھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ و روح۔ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ لگے اس علم کو غور سے دیکھنے اور اپنی آنکھوں سے مس کرنے، اور یہ بھی کہتے جاتے تھے کہ اب کیا میں ابھی بھی سو رہا ہوں؟ پھر شہر میں گئے، وہاں ایک نان بائی کی دکان پہ کہا میاں نان بائی تمہارے شہر کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اکسوس۔ فرمایا تمہارے بادشاہ کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا عبد الرحمن۔ کہنے لگے اے شخص ذرا مجھے ہلا جلا تو صحیح، کہیں میں سوتا تو نہیں؟ نان بائی نے کہا سبحان اللہ، اگر تم سوتے ہوتے تو مجھ سے بات کیسے کرتے؟ اس پر اس تملیخا نے نان بائی سے بولا، اچھا تو تم مجھے اس روپے کا کھانا دے دو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب نان بائی نے وہ درہم، اس کی بڑائی اور اس کے نقوش دیکھے تو بڑا تعجب کیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہودی یہاں تک سن کر اچھل پڑا اور کہنے لگا، یا علی، ہر درہم کا وزن کس قدر تھا؟ حضرت نے فرمایا، اے یہودی، اس وقت کے ہر درہم کا وزن اس وقت کے درہم کے مقابلے میں 10.5 تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ نان بائی اس درہم کو دیکھ کے بولا، اے شخص تجھے کہیں کوئی خزانہ ملا ہے؟ تملیخا نے کہا، نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، یہ تو میرے باغ کے پھلوں کی قیمت ہے جو کہ 3 دن ہوئے ہیں کہ میں نے بیچے ہیں، اور میں شہر سے چلا گیا اور لوگوں کو دکیوس بادشاہ کی پرستش کرتے چھوڑ گیا تھا۔ یہ سن کر نان بائی اپنے آپے میں رہا اور کہنے لگا، اگر تو مجھے اس خزانے کا حصہ نہ دے گا تو میرے ہاتھ سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ غضب خدا کا، تو ایسے شرابی آدمی کا ذکر کرتا ہے جو خدائی دعوے کیا کرتا تھا اور جسے مرے ہوئے بھی 300 برس سے زیادہ ہو گئے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس نان بائی نے تملیخا کو گرفتار کر لیا اور اسے بادشاہ وقت کے پاس لے گیا